Danas je 13.1.2017. godine i u Zagrebu snijeg pada već ne znam koliko sati. Snježna mećava je. A mi moramo čistiti. Da, danas čistimo snijeg. Izvolite, dovoljte dolaze. Tak je. Evo malo snimamo stari pogled na Avenue Mall. Da. Snimili smo jednu snimku i prije. Da. A što da je taj? Da, odavdje. Evo vidimo i ralice. Da. Pa da se gušći i gušće, tako? Da, sve gušći i gušći pada. Došla je velika sredozemna ciklona. Donesla je prvo kišu, bio je pljusak danas i onda je okrenuo pljusak na jaki snijeg, na mećavu, čekaj. Ne vidi se natpis Jana, maknuli su ga. Je, a stvarno da? Maknuli su ga. Da. Sopot? Sopot, evo, obično što snimamo. A se stvarno vidi sve kolika pokolica. Nije, dobro se vidi. Vidiš dobro. Evo tramvaj, znali smo u Zagrebu, evo svi su ovi novi tramvaj. Evo MSU, tamo je dole Kaufland. Ruke su nam pada. Ruke su ono lagane, ni mrzle, ali ne puše vjetar, Makar je danas puhao sjeveroistok kad je okretalo na snijeg. Evo sad ne puše. I samo ćemo još snimiti Zetov autobus. Da se vidi da smo u Zagrebu. Evo ga. I prava je, to se vidi da smo tu. To je to bus, a ne Hrvatska, ipak sam da je rekao da